participant in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार स्वरूप शुद्धात्मा उस पर जिसकी दृष्टि है, ऐसे साधक जीव को, ज्ञानी जीव को कर्ता कर्म प्रवृत्ति का त्याग हो जाता है। एक कर्ता कर्म अधिकार, दूसरा अधिकार चलता है। दूसरे अधिकार में गाथा 80, 81, 82 गाथा का मूल विषय है कि जीव और पुद्गल के बीच में कर्ता कर्म संबंध तो नहीं है। जीव पुद्गल के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं, पुद्गल जीव के बीच में भी कर्ता कर्म संबंध नहीं। ऐसा कर्ता कर्म संबंध नहीं है, फिर भी दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये बात सिद्ध करना है। तो गाथा 80, 81, 82 उसकी टीका फिर से गुजराती में आचार्य भगवंते માંગલિક કરીને સમયસારને કહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરી છે। સમયસાર એટલે આત્મા સમયસાર સ્વરૂપ છે, એટલે કે આત્મા સ્વભાવથી શુદ્ધ છે। એવા સમયસાર સ્વરૂપ આત્મા ઉપર સાધકની દ્રષ્ટિ, જ્ઞાનની દ્રષ્ટિ હોવાથી
જ્ઞાનીને કર્તા કર્મ સંબંધનો ત્યાગ હોય છે. આવા કર્તા કર્મ અધિકારમાં ગાથા 80, 81, 82 ચાલે છે. આ 3 ગાથાનો મૂળ વિષય છે કે જીવના પરિણામ અને પૂતગલના પરિણામ બંને વચ્ચે પરસ્પર કર્તા કર્મ સંબંધ તો નથી, માત્ર નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે. એ વાતને આ 3 ગાથામાં આચાર્ય ભગવાન સિદ્ધ કરવા માગે છે. ગાથા 80, 81, 82 ની ટીકા. ટીકાના શબ્દો છે જીવ પરિણામને જીવ अपनी परिणमन शक्तिથી સ્વતંત્રપણે પરિણમે છે. પ્રવચન સાર શાસ્ત્ર ગાથા 10 એમાં ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવે કહ્યું કે પરિણામ વસ્તુનો સ્વભાવ છે. વસ્તુ કહેતા 6 દ્રવ્ય, પરિણમવું એ 6 દ્રવ્યનો સ્વભાવ છે. સ્વભાવ છે તો દ્રવ્ય પોતાના સ્વભાવને કારણે સ્વતંત્રપણે પરિણમે છે. સ્વતંત્રપણે પરિણમે છે એટલે નિમિત્તની કે પરદ્રવ્યની એને અપેક્ષા નથી. પરિણમવું વસ્તુનો સ્વભાવ છે એ ત્રિકાળ સિદ્ધાંત છે. 6 દ્રવ્યને લાગુ પડતો સિદ્ધાંત છે. જીવ નિગોદમાં હોય કે પંચેન્દ્રી સંગની અજ્ઞાની હોય કે જીવ સાધક હોય કે જીવ અરિયંત સિદ્ધ પદમાં હોય, જીવ પરિણમે છે પોતાના પરિણમન સ્વભાવથી. તો ટીકાનો પહેલો શબ્દ છે જીવ પરિણામને. તો જીવના પરિણામ પહેલા સ્વતંત્ર છે એમ સ્વીકારવું. હવે અહીંયા કયો જીવ લેવો છે? તો કે અજ્ઞાની જીવ લેવો છે. અજ્ઞાની જીવ પણ સ્વતંત્રપણે પરિણમે છે. હવે જીવના પરિણામ એટલે અજ્ઞાની જીવના પરિણામ. તો અજ્ઞાની જીવના પરિણામ કયા છે? તો કે અજ્ઞાન એનું પરિણામ છે, મોહ રાગ દ્વેષ એનું પરિણામ છે. તો જીવ મોહ રાગ દ્વેષ રૂપે અજ્ઞાન દશામાં પણ સ્વતંત્રપણે પરિણમે છે. શબ્દને ધીમે ધીમે ખોલવો એટલે ખ્યાલ આવે.
જીવ દ્રવ્ય, તો વિશ્વના 6 દ્રવ્ય પરિણમન સ્વભાવી છે, માટે જીવ પણ પરિણામ સ્વભાવી છે. અહીંયા કયો જીવ લીધો? તો કે અજ્ઞાનીનો જીવ. અજ્ઞાની જીવને કયા પરિણામ છે? તો કે અજ્ઞાનરૂપ પરિણામ છે, એટલે કે મોહ રાગ દ્વેષ રૂપ પરિણામ છે. હવે જીવ અજ્ઞાનીનો હોય, સાધકનો હોય કે અરિયન સિદ્ધ હોય, બધા જીવો સ્વતંત્રપણે પરિણમે છે. તો અજ્ઞાનીનો જીવ મોહ રાગ દ્વેષ રૂપે સ્વતંત્રપણે પરિણમે છે. સ્વતંત્રપણે પરિણમે છે એટલે પરદ્રવ્યની અપેક્ષા નથી, નિમિત્તની અપેક્ષા નથી. નિમિત્તની અપેક્ષા નથી એટલે કર્મના ઉદયના કારણે જીવ મોહ રાગ દ્વેષ રૂપે પરિણમતો નથી. જીવ મોહ રાગ દ્વેષ રૂપે પરિણમે છે એ જે વર્તમાન પરિણામ ઉત્પન્ન થયું છે, એ વર્તમાન પરિણામ સ્વતંત્ર છે. સ્વતંત્ર કેમ કહ્યું? તો કે વર્તમાન પરિણામ પોતાના સ્વકાળે પોતામાં રહેલી યોગ્યતાને કારણે મોહ રાગ દ્વેષ રૂપે પરિણમે છે, માટે એને સ્વતંત્ર કહ્યું. જીવ મોહ રાગ દ્વેષ રૂપે પરિણમે છે, એ પરિણામને સ્વતંત્ર કેમ કીધું? તો કે વર્તમાન પરિણામ એ ક્ષણિક ઉપાદાન છે. ઉપાદાન એટલે સ્વશક્તિ. તો જે વર્તમાન ક્ષણિક પર્યાય ઉત્પન્ન થઈ છે, એ પર્યાય પોતાની સ્વશક્તિથી ઉત્પન્ન થઈ છે. પહેલા જીવની સ્વતંત્રતા સ્થાપવી છે, પછી પૂતગલની સ્વતંત્રતા સ્થાપવી છે, પછી એમ કહેવું છે કે બંનેના પરિણામ સ્વતંત્રપણે નિરપેક્ષપણે પોતાના ક્ષણિક ઉપાદાનથી પોતાની સ્વશક્તિથી સ્વતંત્રપણે થયા ત્યારે બંને વચ્ચે વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ નહીં હોવાથી કર્તા કર્મ સંબંધ તો નથી જ, પણ બંનેના વર્તમાન પરિણામ વચ્ચે निमित्त नैमित्तिक संबंध छे. फिर से हिंदी में एक एक बात को पहले समझना पड़ेगा ना. टीकाकार आचार्य ने तो एक गंभीर शब्द लिखा कि जीव परिणाम को उसका अर्थ क्या करे, वो आपको चिंतन मनन करना है कि जीव परिणाम तो के परिणमन करना वो तो वस्तु का स्वभाव है,
ऐसा भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने महाविद्य क्षेत्र से आकर प्रथम शास्त्र की रचना प्रवचन सार की। प्रवचन सार की भूमिका की 6 से 12 गाथा में 10वीं गाथा में एक सिद्धांत बताया। अगर ये सिद्धांत का यथार्थ श्रद्धान हो जाए तो जीव को सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। कर्ता कर्म प्रवृत्ति छूट जाती है, भोक्ता भोग्य प्रवृत्ति छूट जाती है। आचार्य भगवान ने सिद्धांत क्या बताया? परिणाम वस्तु का स्वभाव है। वस्तु का अर्थ 6 द्रव्य। तो जीव के पास भी परिणाम स्वभाव है, पुद्गल के पास भी परिणाम स्वभाव है। तो जीव का परिणमन स्वभाव के कारण तीनों काल प्रत्येक समय जो जीव में परिणाम उत्पन्न होता है वो स्वतंत्रपणे उत्पन्न होता है। उसको परद्रव्य की सापेक्षता नहीं है, निमित्त की भी सापेक्षता नहीं है। जीव परिणाम को या कौन सा जीव लेना है? तो कि अज्ञानी जीव लेना है। तो अज्ञानी जीव का परिणाम भी स्वतंत्र परिणाम है, क्योंकि परिणाम वस्तु का स्वभाव वो तो सिद्धांत है। सिद्धांत तो 3 काल होता है, चाहे जीव निगुद में हो, चाहे जीव पंचेंद्री संगनी अज्ञानी मनुष्य हो, कि चाहे जीव साधक हो, कि चाहे जीव अर्यन सिद्ध हो, सभी जीवों का परिणाम अपनी परिणमन शक्ति के कारण और वर्तमान पर्याय की योग्यता के कारण प्रकट होता है। वो जो वर्तमान परिणाम उत्पन्न होता है उसमें परद्रव्य की अपेक्षा नहीं, परद्रव्य का निमित्तपणा की भी अपेक्षा नहीं है। तो अज्ञानी जीव भी स्वतंत्रपणे परिणमन करता है। अब यहाँ जीव अज्ञानी लिया तो उसका परिणाम कैसा होगा? तो कि अज्ञानमय, मोह राग द्वेषमय, अज्ञानी की वर्तमान पर्याय में अज्ञान के साथ मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हुई, ये परिणाम भी स्वतंत्र परिणाम है। वो परिणाम का कर्ता परद्रव्य नहीं है। वो परिणाम को
निमित्त की अपेक्षा नहीं है, वो परिणाम स्वयं की परिणमन शक्ति से उत्पन्न हुआ है। वो परिणाम अपनी क्षणिक योग्यता से उत्पन्न हुआ है। वो परिणाम अपनी स्वयं क्षणिक उपादान से उत्पन्न हुआ है। अब ये मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ तो कर्म के उदय के कारण उत्पन्न हुआ, तो कि कर्म के उदय के कारण उत्पन्न हुआ ऐसा तू कहेगा तो कर्म का उदय करता और जीव के मोह राग द्वेष उसका कर्म, तो कर्ता कर्म प्रवृत्ति दो द्रव्य के बीच में हो गई। तो दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म प्रवृत्ति तो नहीं होती। दूसरा कि कर्ता कर्म प्रवृत्ति क्या होती है, तो कि व्याप्य व्यापक संबंध है वहां। तो अज्ञानी जीव की सत्ता में वर्तमान पर्याय मोह राग द्वेष रूप उत्पन्न हुई। वो मोह राग द्वेष में अज्ञानी जीव व्यापा हुआ है। तो अज्ञानी जीव और उसके मोह राग द्वेष के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध होने के कारण अज्ञानी जीव करता, मोह राग द्वेष उसका कर्म। एक और बात, कर्म के उदय के कारण मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ कि जीव स्वभाव से च्युत हुआ, इसलिए मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ। तो कि जीव स्वभाव से च्युत हुआ है इसलिए मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हुई। तो मोह राग द्वेष की उत्पत्ति तो जीव ने स्वतंत्रपणे की, लेकिन जब जीव स्वभाव से च्युत होता है यानी स्वभाव का लक्ष्य छोड़ देता है, तब अवश्यपणे कर्म के उदय की ओर जीव का लक्ष्य होता है। तो जीव का लक्ष्य स्वभाव में नहीं है तो कहाँ है? उसका ज्ञान कराने के लिए बाह्य निमित्त कर्म का उदय के जो कर्म का उदय को जीव के मोह राग द्वेष के साथ व्याप्य व्यापक संबंध तो है नहीं। व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है तो कर्ता कर्म संबंध तो है नहीं। तो बाह्य में निमित्त कौन? जीव ने स्वभाव से लक्ष्य छोड़ा तो लक्ष्य किया कहाँ? उसका ज्ञान कराने के लिए कर्म के उदय का लक्ष्य किया है
वो उदय को निमित्त कहने में आता है। निमित्त कुछ निमित्त मोह राग द्वेष कराता नहीं है। मोह राग द्वेष तो जीव ने स्वतंत्रपणे किया, लेकिन जब जब मोह राग द्वेष उत्पन्न होगा तब तब जीव का लक्ष्य कर्म के उदय में होगा। इसलिए निमित्त का ज्ञान कराया। तो लक्ष्य कहाँ है? तो कर्म के उदय में। तो जब तेरा कर्म के उदय में लक्ष्य होगा तब तो तेरी सत्ता में मोह राग द्वेष होगा। तो निमित्त का ज्ञान क्यों कराया? लक्ष्य करने के लिए कि लक्ष्य छोड़ने के लिए? तो के लक्ष्य छोड़ने के लिए। अब आगे देखो, जीव परिणाम को निमित्त बना के, निमित्त शब्द है, जीव परिणाम यानी मोह राग द्वेष रूप परिणाम को निमित्त बना के पुद्गलो यानी कर्मण वर्गणाओ कर्मपणे परिणमता है। पहले पुद्गल परिणमता है, इतनी बात पहले बताते हैं, बाद में आगे की बात बताएंगे। परिणमन करना वस्तु का स्वभाव है। वस्तु यानी छद्रव्य। तो परिणमन करना छह द्रव्यों का स्वभाव है। तो परिणमन करना वो पुद्गल का भी स्वभाव है। तो पुद्गल परिणमन करेगा, वो स्वयं की परिणमन शक्ति से करेगा। पुद्गल का जो परिणाम उत्पन्न हुआ, पुद्गल का जो वर्तमान परिणाम उत्पन्न हुआ, वो वर्तमान परिणाम अपनी योग्यता लेके आया है। तो वर्तमान परिणाम उसकी योग्यता के कारण उत्पन्न हुआ। वर्तमान परिणाम उत्पन्न हुआ वो पुद्गल का क्षणिक उपादान है। तो क्षणिक उपादान के कारण पुद्गल का परिणाम उत्पन्न हुआ। उपादान क्या है? तो कि स्वशक्ति है। तो क्षणिक उपादान क्या है? तो कि क्षणिक उपादान यानी क्षणिक स्वशक्ति। तो पुद्गल का वर्तमान परिणाम उत्पन्न हुआ, वो स्वयं की स्वशक्ति से उत्पन्न हुआ है। अब पुद्गल का अर्थ यहाँ कर्मण वर्गना करना है। जैसे जीव का अर्थ करना था अज्ञानी जीव, वैसी तरह यहाँ पुद्गल का अर्थ करना है
कार्मण वर्गणा। तो कार्मण वर्गणा में परिणमन शक्ति है। तो कार्मण वर्गणा द्रव्य कर्म रूप होती है, वो कार्मण वर्गणा की परिणमन शक्ति के कारण द्रव्य कर्म रूप होती है कि जीव के विकार के कारण होती है। तो कि कार्मण वर्गणा अपनी परिणमन शक्ति से कर्म रूप परिणमित हुई है। अगर कार्मण वर्गणा में परिणमन शक्ति न हो तो वो कर्म रूप हो नहीं सकती। देखो क्या कहा, पुद्गलो कर्मपणे परिणमते हैं। ऐसा नहीं लिखा कि पुद्गलों को जीव कर्मपणे परिणमावता है, ऐसा नहीं लिखा है। अगर आप ऐसा कहो कि जीव के कारण यानी जीव के विभाव के कारण कार्मण वर्गणा कर्मरूप परिणमन करती है, तो जीव का विभाव करता हुआ कार्मण वर्गणा कर्मरूप परिणमित हुई, वो उसका कर्म हुआ। लेकिन कार्मण वर्गणा कर्म रूप हुई तो कर्म में पुद्गल व्यापा है कि जीव व्यापा है? तो कि कर्म में तो पुद्गल व्यापा है। तो पुद्गल और कर्म के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध है। तो पुद्गल और कर्म के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध होने के कारण कर्ता कर्म संबंध है। तो जीव तो द्रव्य कर्म में व्याप्ता नहीं है। व्याप्ता नहीं है तो जीव और द्रव्य कर्म के बीच में कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है। लेकिन पुद्गल यानी कार्मण वर्गणा अपने क्षणिक उपादान से, अपने परिणमन शक्ति से और वर्तमान पर्याय की योग्यता के कारण कार्मण वर्गणा में से कर्म बने, तब जीव भी स्वतंत्रपणे स्वयं के क्षणिक उपादान से वर्तमान पर्याय की योग्यता से मोह राग द्वेष रूप उसका स्वतंत्र परिणमन हुआ है। तो जीव का स्वतंत्र परिणमन मोह राग द्वेष रूप अपनी परिणमन शक्ति से, वर्तमान पर्याय की योग्यता से और क्षणिक उपादान से, उसी प्रकार
कार्मण वर्गना भी अपनी परिणमन शक्ति से, अपनी वर्तमान पर्याय की योग्यता से और अपने ही क्षणिक उपादान से कार्मण वर्गना कर्म रूप परिणमित हुई है। तो दोनों ने अपने अपने स्वक्षेत्र में रहकर, अपनी अपनी सत्ता में रहकर अपना अपना वर्तमान परिणाम उत्पन्न किया है। तो पहले दोनों की स्वतंत्रता स्थापी, लेकिन कोई भी परिणाम होता है तब कम से कम एक नियमभूत निमित्त होता है। नियमभूत निमित्त का अर्थ है वो निमित्त अवश्य वहाँ होता है, ऐसी विश्व व्यवस्था है। तो जब कार्मण वर्गना कर्मरूप परिणमित होगी, वो अपनी स्वशक्ति से होगी, अपने परिणाम की योग्यता से होगी, अपनी परिणमन शक्ति से होगी। उसी समय जीव भी अपनी परिणमन शक्ति के द्वारा वर्तमान पर्याय की योग्यता के कारण और क्षणिक उपादान से मोह राग द्वेष रूप परिणमित हुआ है। तो जब जब कार्मण वर्गना कर्म रूप परिणमित होती है तब बाह्य में नियमभूत निमित्त जीव के मोह राग द्वेष दिखने में आते हैं। ऐसा संबंध को देखकर अज्ञानी को भ्रम हो गया कि जीव के मोह राग द्वेष के कारण पुद्गल द्रव्य का परिणमन हुआ। भ्रम क्या हो गया कि कार्मण वर्ग ने अपनी परिणमन शक्ति से परिणमन किया कि जीव के मोह राग द्वेष के कारण किया। वहां विवेक नहीं रहा, इसलिए अज्ञानी ने माना कि जीव द्रव्य कर्म का करता है। समझ में आता है? शांति से, धीरज से, क्रम से कहने की कोशिश तो करते हैं। थोड़ा उपयोग को स्थिर रखना पड़ता है समझने के लिए। निमित्त नैमित्तिक संबंध के काल में जीव का परिणमन जीव के कारण, पुद्गल का परिणमन पुद्गल के कारण, दोनों का परिणाम वर्तमान स्वतंत्रपणे अपनी स्वशक्ति से, अपनी परिणमन शक्ति से वो स्वकाल में उत्पन्न होने वाला परिणाम की योग्यता से दोनों का परिणाम उत्पन्न हुआ है। वहाँ पर की अपेक्षा नहीं है, निमित्त की अपेक्षा नहीं है। ये परिणाम दोनों का स्वतंत्र उत्पन्न हुआ। ऐसे दो परिणाम के बीच में कर्ता कर्म संबंध तो है ही नहीं, क्योंकि जीव तो अपने मोह राग द्वेष में व्याप गया।
और कार्बन वर्गणा के परमाणु उद्गल द्रव्य कर्म में व्याप गया तो जीव को, अज्ञानी जीव को मोह राग द्वेष के साथ कर्ता कर्म संबंध है, उद्गल को द्रव्य कर्म के साथ कर्ता कर्म संबंध है। दोनों के बीच में व्यापी व्यापक संबंध तो है ही नहीं। व्यापी व्यापक संबंध नहीं है तो दोनों के बीच में कर्ता कर्म संबंध तो है ही नहीं। प्रथम ये स्थापना करके दोनों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। बाद में प्रश्न आएगा कि कर्ता कर्म संबंध नहीं है तो कौन सा संबंध है। कल बताया था, फिर से मछली पानी में तैरती है, पानी मछली को तिराता है तो कि नहीं, तो मछली तिरती कैसे, तो कि मछली में स्वशक्ति है। कौन सी स्वशक्ति है, तो कि क्रियावती शक्ति है। तो मछली अपनी क्रियावती शक्ति के कारण पानी में तीर कर क्षेत्रांतर करती है। पानी ने कुछ नहीं किया, पानी ने कुछ नहीं किया तो मछली तैरती है, उसमें पानी को निमित्त क्यों कहा। तो कि जब जब मछली अपनी स्वशक्ति से तैरेगी तब तब अवश्य बाह्य में पानी ही निमित्त दिखने में आता है। ऐसा पानी नियमभूत निमित्त है, उसमें निमित्त है, करता नहीं है मछली के परिणाम का। तो निमित्त किसको कहा कि निमित्त उपादान का कार्य करेगा भी नहीं और उपादान का कार्य उपादान से जब होगा तब निमित्त की उपस्थिति वहाँ अवश्य होगी। तो निमित्त की उपस्थिति अवश्य होगी, उसको नियमभूत निमित्त कहने में आता है। निमित्त उपादान का कार्य कुछ करता नहीं है, तो निमित्त पर का कार्य करेगा भी नहीं और पर का कार्य होता है तब निमित्त की उपस्थिति नहीं होगी, ऐसा बनता भी नहीं, उसको निमित्त कहते हैं। जब जब कार्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होगी तब तब जीव के मोह राग द्वेष कार्मण वर्गणा को कर्म रूप परिणमित कराएगा भी नहीं, लेकिन कार्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमन करेगा तब जीव के मोह राग द्वेष की उपस्थिति नहीं होगी, ऐसा कभी बनेगा भी नहीं। जीव कर्ता होकर कार्मण वर्गणा के परिणाम को उत्पन्न करेगा भी नहीं, लेकिन कार्मण वर्गणा कर्म रूप होगी तब जीव का मोह राग द्वेष वो जीव के परिणाम का स्वकाल, वो जीव के कारण है।
कर्म के कारण नहीं है। तो जब जब कारण वर्गना कर्म रूप परिणमित होगी तब तब बाह्य में निमित्त कौन होगा? तो कि जीव के मोह राग द्वेष। तो जीव के मोह राग द्वेष के कारण कारण वर्गना कर्म रूप हुई तो कर्ता कर्म शब्द हो गया। तो जीव द्रव्य कर्म में व्याप जाना चाहिए। जीव चेतन अचेतन द्रव्य कर्म में व्यापे कैसे? एक चेतन दूसरे चेतन में भी व्यापता नहीं है। ख्याल में आता है। ये स्वतंत्रता बैठ जाए तो ये द्रव्य कर्म का करता हूँ, ये अज्ञान भाव छूट जाए। तू द्रव्य कर्म का भी करता नहीं है तो परद्रव्य का करता तो कैसे बनेगा? फिर से देखो गुजराती में, जीव परिणामने નિમિત્ત કરીને પૂતગલો, અહીં પૂતગલોનો અર્થ છે કારમણ વર્ગના। પૂતગલો કર્મપણે પરિણમે છે। તો પૂતગલો એમાં પરિણમન શક્તિ છે। પૂજ્ય બેનશ્રીએ દ્રવ્યની એક વ્યાખ્યા કરી છે કે દ્રવ્ય કોને કહેવાય? તો કે પરિણમવા માટે બીજાની રાહ જોવી પડે નહીં। દરેક જ્ઞાનીને પોતાના શબ્દો હોય છે। દરેક જ્ઞાનીને કથન કરવાની પદ્ધતિ પોતાની હોય છે। કથન કયા પ્રકારે કરે એ મહત્વનું નથી। બધા જ્ઞાની સિદ્ધાંત બતાવે તો સમાન જ હોય। તો દ્રવ્યને પરિણમવા માટે રાહ ન જોવી પડે તો પૂતગલો યાને કારમણ વર્ગણાઓ એને પરિણમવા માટે કોઈની રાહ ન જોવી પડે। કેમ રાહ ન જોવી પડે? પરિણમવું વસ્તુનો સ્વભાવ છે। એ 6 દ્રવ્યને લાગુ પડતો સિદ્ધાંત છે। તો પૂતગલો એટલે દ્રવ્ય કર્મો, એનામાં પરિણમન શક્તિ છે। પરિણમન શક્તિ છે એટલે પરિણમવા માટે પરદ્રવ્યની કે નિમિત્તની રાહ જોવી ન પડે। તો પૂતગલો પોતાની પરિણમન શક્તિથી પરિણમે છે। અહીંયા કયા પૂતગલો લેવા? તો કે કારમણ વર્ગના। તો કારમણ વર્ગના પોતાની પરિણમન શક્તિથી પરિણમે છે।
હવે કર્મણ વર્ગના પોતાની પરિણમન શક્તિથી પરિણમે છે, એ પરિણમન સ્વતંત્ર છે. સ્વતંત્ર કેમ કહ્યું? તો કે વર્તમાન પરિણામ એના સ્વકાળે ઉત્પન્ન થયું છે, માટે સ્વતંત્ર. વર્તમાન પરિણામ એ પરિણામ પોતાની યોગ્યતા અનુસાર પરિણમ્યું છે, માટે સ્વતંત્ર. એ પરિણામ ક્ષણિક ઉપાદાનથી પ્રગટ્યું છે. ઉપાદાન એટલે સ્વશક્તિ. તો ક્ષણિક સ્વશક્તિથી ઉત્પન્ન થયું છે, માટે સ્વતંત્ર. તો કર્મણ વર્ગણાનું કર્મ રૂપે થવું એ કર્મણ વર્ગનામાં પરિણમન શક્તિ છે, માટે કર્મ રૂપે થાય છે. કર્મ રૂપે થતા પરમાણુ કર્મ રૂપે થવાની યોગ્યતા લઈને આવ્યા છે, માટે થાય છે. કર્મ રૂપે થયેલું પરિણમન એ પરિણમન ક્ષણિક ઉપાદાનથી થયું છે, ક્ષણિક સ્વશક્તિથી થયું છે. એ પરિણામમાં પૂતગલ દ્રવ્ય પોતે જ વ્યાપેલું છે. કર્મણ વર્ગના પરમાણુઓ જ દ્રવ્ય કર્મ રૂપે થયા છે, માટે દ્રવ્ય કર્મમાં પૂતગલ દ્રવ્ય જ વ્યાપ્યું છે. માટે કર્મણ વર્ગનાની અને કર્મને વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ છે, માટે કર્તા કર્મ સંબંધ છે. આવું અજ્ઞાની જીવે કોઈ દી સાંભળ્યું નથી, વિચાર્યું નથી, ચિંતન કર્યું નથી. એને તો એક જ વિચાર્યું છે, હું મોહ રાગ દ્વેષ કરું છું એટલે કર્મ બંધાય છે. એમાં ધ્વનિ એવો છે કે મારા મોહ રાગ દ્વેષ કરતા અને કર્મણ વર્ગના કર્મ રૂપે થયું એ મારું કર્મ. તો જીવ દ્રવ્ય પૂતગલમાં વ્યાપે તો કર્તા કર્મ સંબંધ થાય. જીવ દ્રવ્ય પૂતગલમાં વ્યાપી શકતું નથી ને પૂતગલ જીવ દ્રવ્યમાં વ્યાપી શકતો નથી, તો કર્તા કર્મ સંબંધ ક્યાંથી હોય? કર્મણ વર્ગણાની અને દ્રવ્ય કર્મ વચ્ચે કર્તા કર્મ સંબંધ છે. જીવને અને મોહ રાગ દ્વેષને કર્તા કર્મ સંબંધ છે. પણ જીવને અને દ્રવ્ય કર્મ વચ્ચે કર્તા કર્મ સંબંધ નથી. કર્મના ઉદયને જીવના વિભાવ પરિણામ સાથે કર્તા કર્મ સંબંધ નથી. તો પહેલા તો બંનેની સ્વતંત્રતા સ્થાપી.
હવે કર્તા કર્મ સંબંધ નથી તો કયો સંબંધ છે? તો કે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે. પણ નિમિત્ત એટલે શું? તો કે નિમિત્ત એટલે ઉપાદાનનું કોઈ પણ કાર્ય કરે નહીં, પણ ઉપાદાનનું કાર્ય થાય ત્યારે નિમિત્ત માત્ર હાજર હોય. એને નિમિત્ત કહેવાય. તો કે નિમિત્ત 6 દ્રવ્યમાંથી કોઈ પણ દ્રવ્ય 3 કાળમાં પ્રત્યેક સમયે પરિણમે ત્યારે પ્રત્યેક દ્રવ્યના વર્તમાન પરિણામને બાહ્યમાં ઓછામાં ઓછું એક નિમિત્ત તો હોય જ છે. એવી વિશ્વ વ્યવસ્થા છે. હવે જ્યારે કર્મણ વર્ગના કર્મરૂપે પરિણમી ત્યારે કોણ નિમિત્ત હોય છે? તો ત્યારે નિયમથી જીવના મોહ રાગ દ્વેષ નિમિત્ત હોય છે. અને જીવ મોહ રાગ દ્વેષ કરે ત્યારે બાહ્યમાં કોણ નિમિત્ત હોય છે? તો કે જીવ મોહ રાગ દ્વેષ કરે ત્યારે કર્મનો ઉદય જ બાહ્યમાં નિમિત્ત હોય છે. એક તરફ કર્મણ વર્ગણાનું કર્મરૂપે થવું, તો જ્યારે જ્યારે કર્મણ વર્ગના કર્મરૂપે થાય છે ત્યારે ત્યારે બાહ્યમાં જીવના મોહ રાગ દ્વેષ જોવા મળે છે. આવો સંબંધ જોવા મળતા અજ્ઞાનીને ભ્રમ થઈ ગયો કે આ મોહ રાગ દ્વેષ કર્મણ વર્ગણાને પરિણામ આવે છે. તો કે ના, કર્મણ વર્ગણાને તો એની પરિણમન શક્તિ પરિણામ આવે છે. જો આવો નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ સમજમાં આવે તો જેને કર્તા કર્મ સંબંધ માને છે એ વિપરીત અભિપ્રાય છૂટી જતા જીવ સમ્યક દર્શનને પ્રાપ્ત કરે છે. સમય થયો છે. હવે 23 તારીખથી સ્વાધ્યાય શરૂ થશે. 17 તારીખથી સોનગઢ, 17 થી 22 હું ત્યાં સોનગઢ છું. એટલે 22 રાતે હું આવીશ, એટલે 23થી આપણો સ્વાધ્યાય શરૂ થશે. હા, આજે રાતે થશે. આજે વાંધો નથી. હા, हाँ वो तो आता ही है ना, ऑनलाइन आता ही है. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર
ધર્મ ધુરંધર, અનંત ચતુષ્ટયના ધારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર, શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય. કળીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય. વર્તમાન કાળે કર્તા કર્મનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજાવનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવનો તીર્થંકર તરીકે મહિમા બતાવનાર, સ્વાનુભવયુક્ત, જાતિસ્વણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ અષ્ટજીનવાણી માતનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના ધાતુકી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય. થેન્ક યુ વેરી મચ રાજભાઈ. બધાને જય જિનેન્દ્ર. થેન્ક યુ. જય જયેન્દ્ર. Thank you.